Assalamualaikum, good morning students, how are you today? Alhamdulillah ya, kita semua dalam keadaan sehat hari ini. Bersyukur sekali hari ini kita masih bisa dipertemukan walaupun lewat video, tetap daring di rumah, tapi tetap semangat ya. Nah, hari ini kita akan mau melanjutkan materi selanjutnya yang setelah minggu kemarin kita libur ya. Jadi 2 minggu yang lalu kita sudah sedikit menyinggung tentang chapter 8, yaitu tentang habitual activities. Ini ya, kegiatan sehari-hari. Terus di situ juga kita mempelajari tentang ini, keseringan. Jadi apakah jarang, tidak pernah, sering, kadang-kadang, seperti itu. Nah, kemarin kita sudah sampai bagian speaking, jadi kita akan lanjut ke bagian reading halaman 143. Di situ ada simple text tentang strength twins. Ada teks tentang bacaannya tentang anak kembar ya. Mari kita simak bersama. Oke, sudah siap? Yuk kita simak bersama-sama. Kita baca strength twins. Dino and Donnie are twins. Dino dan Donnie adalah kembar, but they are very different. Tetapi mereka sangat berbeda. Dino always wakes up late. Dino selalu bangun telat. But he is never late for school. Tetapi dia tidak pernah terlambat ke sekolah. Donnie always wakes up early. Donnie selalu bangun pagi. But he is often late for school. Tetapi dia sering terlambat sekolah. Dino likes football. He often plays football on Sundays. He sometimes watches football matches on TV. Dino suka sepak bola. Dia sering bermain sepak bola pada hari Minggu. Dia kadang-kadang menonton pertandingan sepak bola di TV. Kita lanjut halaman berikutnya. Donnie does not like football. He likes swimming. He usually goes swimming on Sundays. Donnie tidak suka sepak bola. Dia suka berenang. Dia biasanya pergi berenang pada hari Minggu. Dino always does his homework after lunch. Donnie usually does his homework at night. Dino selalu mengerjakan PR-nya setelah makan siang. Sedangkan Donnie biasanya mengerjakan PR-nya pada waktu malam. Jadi 2 anak kembar tetapi berbeda ya. Nah, di situ tadi kita belajar tentang simple present tense. Jadi nih kayak untuk kegiatan sehari-hari kita gunakan simple present tense seperti ini. Dino and Donnie are. Kenapa are? Karena subjeknya ada 2. Dino and Donnie. They are. They kan jamak. Jadi pakainya are. Dino always wakes up. Dino subjeknya tunggal, predikatnya memakai s karena subjeknya tunggal, wakes up. Kita pelajari dulu. Di sini rumusnya simple present tense. Dino is a student. Dino sebagai subjek, is sebagai to be atau predikatnya, a student ini sebagai keterangannya atau objeknya. Ini untuk kalimat positifnya. Jadi kalau mau dijadikan kalimat pertanyaan, to be-nya taruh di depan. Setelah to be baru subjeknya. Is he a student? Baru jawabannya bisa yes, bisa no. Yes he is atau no he is not. Dino likes football. Nah, ini simple present tense yang menggunakan to be, yang ini menggunakan verb. Kenapa pakai s, ditambahin s, tidak like aja? Kenapa pakai likes, pakai s? Karena subjeknya cuman
satu atau tunggal. Jadi memakai S. Terus kalau dijadikan pertanyaan berubah menjadi does. Does Dino like-nya menjadi like verb 1 baru diikuti objeknya. Sini ini untuk yang subjeknya jamak atau lebih dari satu. Dino and Doni are. Kalau subjeknya jamak gunakan are to be-nya. Kalau subjeknya tunggal gunakan is. Nah ini kalau subjeknya lebih dari satu, verbnya tidak menggunakan S, jadi verb 1 tanpa S. Tadi kalau pakai S kan yang subjeknya tunggal. Ini subjeknya lebih dari satu, jadi tanpa S. Nanti kalau dijadikan kalimat tanya, ini menjadi do, bukan does lagi. Oke. Nih, answer the questions briefly. Does Johnny always wake up early? Yes, he does. Who is never late for school? Siapa tadi yang tidak pernah terlambat ke sekolah? Nomor 2, who is never late for school? Tadi yang tidak pernah terlambat ke sekolah itu Dino. Jawabannya Dino. Does Dino like football? Yes, he does. Does Donnie like swimming? Yes, he does. Donnie suka swimming, Dino suka football. Who sometimes watches football match? Isi Dino. Dino jawabannya ya. When does Dino usually go swimming? Karena Dino tidak suka berenang, jadi tidak pernah ya, never. Who always does his homework at night? Donnie. When does Dino usually do his homework? Tadi ini after lunch ya, after lunch. Nah, di bagian more to know ini frekuensi penggunaan adverb-nya. Kalau always itu berarti selalu 100% ya, usually 90%, normally 80%, often 70%, sometimes kadang-kadang, namanya kadang-kadang berarti kadang iya kadang enggak 50%, occasionally 30%, seldom atau rarely 10%, hardly 5%, never tidak pernah sama sekali berarti 0%. Untuk yang adverb often, usually, sometimes, occasionally ini bisa ditaruh di bagian depan, bisa ditaruh di bagian belakang, jadi bebas ya. Sorry di bagian depan ya. Kalau yang usually, often, sometimes, occasionally itu di bagian depan. Kalau yang ini misalnya rarely, seldom, nah ini bisa di bagian belakang kalimat, bisa at the end of the sentences ya. Occasionally ini juga di belakang kalimat. Oke, kita lanjut ke bagian writing ya, halaman 146. Di situ ada blank text. Jadi kalian disuruh fill in the spaces, mengisi melengkapi teks yang rumpang ini. Kita kerjakan bersama saja ya. My activities. I have a routine for my activities. I always get up at 5:30 in the morning. I blah 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 get up late. Karena di sini always berarti karena selalu kan, berarti dia tidak pernah terlambat. I never get up late. Di sini jawabannya never, because I always set my alarm clock. I usually I take a bath before I have breakfast, but I sometimes have breakfast before I take a bath. Then I go to school. I always go together with my brother. He is in year 3. My teacher often gives me homework. I sometimes do the homework with my friends. After school, I usually take a nap. I rarely
play outside. Oke, sudah dikerjakan. Lanjut lagi ke bagian grab the stars. Di sini disuruh menyusun kata acak menjadi sebuah kalimat. Rearrange the following words into good sentences. Number 1 is for example, never I am late at school. Jadi kalimat yang benarnya menjadi I am never late at school. Number 2, his teacher homework always gives. Kira-kira menjadi apa? His teacher always gives homework. Speaks she English sometimes at home. Jadi sometimes she speaks English at home. After school do my homework usually I. Menjadi I usually do my homework after school. Number 5, often at canteen they have breakfast. Jadi they often have breakfast at canteen. The janitor in the morning flowers always waters. Jadi the janitor always waters the flower in the morning. Usually basketball here they play. Menjadi usually they play basketball here. Our teachers late hardly come. Our teacher come late hardly. Gini menjadi our teacher hardly come late. Our teachers hardly come late. Oke, sudah semua ya. Untuk chapter 8 kita sudah selesai. Nanti lanjut ke chapter 9. Jadi tugas kalian sekarang mengerjakan chapters review yang halaman 150. Chapters review halaman 150 bagian 1 dan 2. Silahkan dikerjakan.